নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ মঙ্গলবার, আজ এক অত্যন্ত শুভ এবং পবিত্র একটি দিন, ভগবান হনুমানের আশীর্বাদ লাভ করবার দিন। বন্ধুরা, জীবনে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি এবং দুশ্চিন্তা ক্রমশই আসতে থাকে। শত্রু ষড়যন্ত্র, নেতিবাচক শক্তি, মানসিক অশান্তি এগুলি আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এই সব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই কলিযুগের একমাত্র ভরসা হলে স্বয়ং হনুমানজি। আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক মহা শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র, যা শুধুমাত্র 108 বার শ্রবণ করলে জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। এই মন্ত্র যদি আপনারা প্রত্যহ একবার করেও শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে শত্রুদের সমস্ত কুটচাল এবং ষড়যন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়, পরিবারের সুখ শান্তি বজায় থাকে, সমস্ত দুঃখ এবং মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায়, ভয়, নেতিবাচক শক্তি এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে আসে নতুন নতুন সুযোগ। তাই বলছি বন্ধুরা, হাজার ব্যস্ততার মাঝেও আজ মঙ্গলবার অন্তত 108 বার এই মন্ত্র ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। এই মন্ত্র আপনার জীবন পরিবর্তন করে দেবে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আর কথা বেশি না বাড়িয়ে আমরা এবার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। ওং হং হনুমতে রামেষ্ঠায় নমঃ। 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 ওং হং হনুমতে রামেষ্ঠায় নমঃ।
ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। 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 ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः।
ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय नमः। ॐ हं हनुमते रामेष्ठाय